makuling saglulu para landaring estudyante bangka nung makapangalap pondo para king kalikasan. Magpatrol Trisha Mostoles. Lilintikman e pamurin peti nagding runners already as sumabak king aliwang klaseng fun run. Ding estudyante na pinding meme na sitibo para king kalikasan. Itiing karelang makuling environment run. King karelang 10K, 5K at 2.5 km run ating twist sa saga na kareng runners ding miyay luwang kule daring color powders. Hindi naman po harmful sa environment yung colors namin. Kaya safe to use po sila. Grupo man o individual, kita mag-enjoy kareng mga kuling polvo ding runners. Masaya po kasi po, hindi lang po kami nagbe-benefit aside from having a healthy body. Yung iba rin po nagbe-benefit sila dahil sa amin. Oneng iti emu kanu kabud a pasiknangan, uling ding akala papondo atin kanung kapuntalan. Lahat po ng tatakbo ay makakalikom po sila ng bawat isa sa kanila ay isang puno na i-tree planting po namin. Tinanggap namang cash prize at medalya ding mening muna kong saglulu. Nasang bayabot din kaya nakang areni, ing responsibilidad ding balang metong king kalikasan, nanuman ing edad. Trisha Mostoles, ABS-CBN News.